रामं लक्ष्मणं पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणाकरं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं या पृथ्वीभरणायं सर्वदिग्विजयैः सम्प्रार्थितश्चिन्मयम् संजात पृथ्वीतले रघुकुले मायामनुष्यावयः नश्चक्रं हतराक्षसः पुनर्गात् ब्रह्मत्वमाद्यं स्थिरां कीर्तिं पापहरा विधाय जगतं त्वं जानकीशं भजे। नमस्कार दर्शक बंधु, आपण मानंकु आमर कार्यक्रम रामायण पाठ रे स्वागत जनाउछि। आज आमे वाल्मीकि रामायण आद्य कांड अर्थात प्रथम कांड आमे आरंभ करबा पई जाउछु। श्री राम पुरुषोत्तमंकर श्री विष्णु अवतार श्री पुरुषोत्तम रामंकर चरित महाचरित महापुरुष रामचंद्र पुरुषोत्तमंकर महाचरित आमे संपूर्ण पाठ करिबु। धारावाहिक भावे आपण आमर कार्यक्रम निश्चित भावरे देखंतु। श्री परम पुरुष परमात्मा श्री रामचंद्रंकर दिव्य चरित अमृत कथा आपण श्रवण करने द्वारा आपणकर यही मायामह संसार रु आपण मुक्ति हवा सहित मोक्ष मध्य प्राप्त करिवे। तेबे आसंतु आज आमे आरंभ करिबा आद्य कांड। जय जय सदाशिव मंगलदायक, जय जय सदाशिव पार्वती नायक, स्मर हर मृत्युंजय कैलास विहारी, भूतेश्वर दिगवास विश्वरूपधारी, शिवप्रद हेतु शिव नाम जे तुम्हर, सृष्टि संहारक हेतु तुम्ह नाम हर, मृत्यु मुखु रक्षा कर मृकुंड तनय, सेही दिनु तुम्भ नाम हेला मृत्युंजय, पान कल त्रिजगत हिते कालकूट, सेही काळु बलाइल नाम नीलकंठ, मदन को दग्ध करी किंचित कपरे, कामांतक नाम गति बहिल संसारे, तीनी गति चक्षु बहि विरूपाक्ष नाम, उग्र मूर्ति धरी प्रभु बलाउछ भीम, देवंकर देव तुम्भे अट महादेव, असंख्य तुम्भर नाम के कही पारिब, तुम्भर महिमा प्रभु न जानती केही,
অনির্বাচ্য পদ বলি বেদছি কহি মন সহিতে বচন যাহাকু ন পাই নিবর্তি আসই সেহু পথশ্রম পাই সনকাদি ঋষিগণ সপ্তাঙ্গ যোগরে ন পাই যেউ ধাম ভ্রমন্তি সংসারে মুহিও বা কেহু ধাম তাহা জানিবই মর্ত্যপুরে জন্মিଅছি নর দেহ বহি কেবল শুনিছি কর্ণে শিব বলি নাম মুখে উচ্চারিলে তুটে মিছ মায়া ভ্রম ସେହି ଭରସାରେ ମୁଁ ଯେ କରିଛି ସାହସ ମଠାରେ କିଞ୍ଚିତ ଦୟା କର ଦିଗବାସ ଜନ୍ମ ମାତ୍ର ପାଇଅଛି ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମ୍ଭର ସେବକ ଗର୍ଗ ଭଟ୍ଟୁଙ୍କ ବଂଶରେ ବାଲ୍ୟକାଳ ଦିନେ ମୋର ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ନାହିଁ ତୁମ୍ଭ ପାଦେ ଭକ୍ତି ବା କରିବି ମୁଁ କାହିଁ ଦାରାସୁତ ମୋହେ ପଡ଼ି ଭ୍ରମଇ ସଂସାରେ ଦିନେ ପୂଜା କରି ନାହିଁ ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୀ ଚରଣେ করে বা ন করে প্রভু ମୁଁ ତୁମ୍ଭର ଭୃତ୍ୟ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ସେବକ ଜଗତରେ ଖ୍ୟାତ କିଞ୍ଚିତରେ ଦୟା କର ଭୃତ୍ୟ ଜନ ଠାରେ ମମନୁ ସର୍ବଦା ରହୁ ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୀ ଚରଣେ ତୁମ୍ଭ ସେବା କରୁ ମୋର କର ବିରତ দেখো মোর চক্ষু তুম্ভ রূপকু সতত পাদ মোর শিব ক্ষেত্রে সঞ্চরণ করু শিব শিব বলি সদা মুখরু আহারু শিব ভক্ত সঙ্গে সঙ্গ হেউ মোর দেহ এই ভাবে দুটি যাও এ সংসার মোহ দেহ অন্তে জীব আত্মা মোর শূন্যে যাও শিব শিবা ভেট পাই সেই ঠারে থাউ রামায়ণ পুরাণ কু ভাষা অনুবাদ করিবাকু মনে ভাবি পাইছি বিষাদ পদ বাক্য অর্থ মতে আহে উমা সাই কহি দিয় অন্তর্গতে দয়া ভাব বহি জয়তু শারদা মাগ জ্ঞান ধ্বংসিনী জয়তু শারদা মাগ পতিত পাবনী তুম্ভ পাদ পদ্ম মাগ বন্ধু অছি মুহি কৃতার্থ হইবি বারে চাহা দয়া বহি তুম্ভ পাদ পদ্ম সেবা করি কালিদাস মূর্খ থিলে হেলে সেই কবি কুল ঈশ অষ্টাদশ বিদ্যাময় শরীর তুম্ভর মনোহর বীণা দণ্ড শোভা পায়ে কর তুম্বে পরাঙ্গুখ হেলে জ্ঞান শূন্য হুয়ে জ্ঞান শূন্য হেতু লোক ধগতি পায়ে যাহা ঠারে মাত তুম্ভে দয়া কর হেলে সে মহাপণ্ডিত হুয়ে পৃথিবী মণ্ডলে তব পাদে করুଅছি কোটি নমস্কার অধিষ্ঠান কর মাত জিহ্বাগ্রে মোহর করিবই রামায়ণ ভাষা অনুবাদ দয়া করি মাত মতে কহি দিয় পদ বাক্য অর্থ ভ্রম হেলে মোর দোষ নাহি তুম্ভ পদ আশ্রে করি লেখুଅছি মুহি
ସାଧୁ ଜନେ ସରସ୍ୱତୀ ପାଦେ ଆଶ୍ରେ କର, ହୃଦୟରୁ ତୁଟି ଯିବ ଜ୍ଞାନ ତିମିର। ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ବିଜ୍ଞ ଜନେ, ଗୋଲକ ମଣ୍ଡଳ ନାମ ବୈକୁଣ୍ଠ ସ୍ଥାନେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ତହିଁ ନିବାସ କରନ୍ତି, ସମରୂପ ହୁଏ ତହିଁ ଦିବସ ଯେ ରାତି। ସେ ମଣ୍ଡଳେ ଶୋକ ଭୟ ଜରା ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, କାମ କ୍ରୋଧ ମୋହ ଆଦି ନ ପୋଷନ୍ତି କେହି। ଦେବ ଯକ୍ଷ ରାକ୍ଷସରେ ସେ ଜନ ଦୁସ୍ଥାନ ଦୁର୍ଲଭ, ଦ୍ରୁତ ପୁଣ୍ୟ ଯୋଗୀଙ୍କର ଅଟଇ ସୁଲଭ। ସେ ପୁରର ଘର ଗୋଟି ସଦା ଫିଟି ଥାଏ, ହରିପାଦ ଆଶ୍ରେ ଲୋକ ସେହି ବାଟେ ଯାଏ। ଏକ ଦିନେ ନାରାୟଣ ବିଚାରିଲେ ମନେ, ଏକ ଦେହୁ ଚାରି ରୂପ ହଇଲେ ଆପणे। ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ବାମେ ସୀତା ରୂପେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଶ୍ଵେତ ଛତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତହିଁ ଟେକିଛନ୍ତି, ଚାମରକୁ କରେ ଧରି ଭରତ ଢାଳନ୍ତି। ଆଲଟ ପକାନ୍ତି ଧୀରେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବୀର, ହନୁମାନ ବସି ତହିଁ ଚାପଇ ପୟର। ଏମନ୍ତ ସମୟେ ତହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଙ୍କ ସନ୍ତତି, ନାରଦ ମିଳିଲେ ଯାଇ ମନେ ବହି ପ୍ରୀତି। ବିଷ୍ଣୁ ରୂପ ଚାରି ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖି ସେହି ଠାରେ, ବଇଲେ ବୀଣା ବାଦ୍ୟ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ। ପୁଲକି ଉଠଇ ରମ ପ୍ରେମ ଗଦ ଗଦ, ଉଚ୍ଚାରନ୍ତି ସାମବେଦ ଭାବି ବିଷ୍ଣୁ ପଦ। କିଛି କ୍ଷଣ ରହି ତହିଁ ବିଦାୟ ହଇଲେ, ଯାଉ ଯାଉ ବାଟେ ଏହା ମନରେ ଭାବିଲେ। ଆଜି କିମ୍ବା ଚାରି ରୂପ ହେଲେ ଦାମୋଦର, ସଂଶୟ ଜନ୍ମିଲା ଦେଖି ମନରେ ମୋହର। ପୁଛିବଇ ସେ କାରଣ ପିତାଙ୍କୁ ଛାମୁରେ, ଏତେ ଭାବି ମୁନିବର ଗଲେ ଅତି ଖରେ। ବ୍ରହ୍ମଲୋକେ ପରବେଶ ହୋଇ ମହାମୁନି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପୁଛିଲ ପାଦେ କରିଣ ଦଇନି। ହୋତା ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗୋଲକ ଭୁବନ, ଚାରି ଅଂଶ ଆଜି ହୋଇଥିଲେ ଭଗବାନ। ପୂର୍ବେ ଏହା ଦେଖା ଦେଇ ନଥିଲା ତ କେବେ, ଏଥିର କାରଣ ମତେ କହିବା ହଇବେ। ଏହା ଶୁଣି ବେଦ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ତୁରିତେ, ଏଥିର କାରଣ ଜଣା ନ ପଡ଼ଇ ମତେ। ସର୍ବଜ୍ଞାତା କାଳରୁ ବି ପ୍ରଭୁ ସଦାଶିବ, ତାହାଙ୍କୁ ପୁଛିବା ଏହା ତଥ୍ୟ ଜଣାଯିବ। ଗଲେ ତହୁଁ ଦୁହେଁ ମିଶି କୈଳାସ ଶିଖର, ଜହିଁ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ଉମା ଦେବୀ ବର। ପ୍ରଣିପାତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ କରନ୍ତି ଜଣାଣ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସଦାଶିବ ହେଲେ ହୃଷ୍ଟ ମନ। ତ୍ରିଲୋକର ବାରତା ଯେ ପଚାରିଲେ ହର, କୁଶଳେ ଅଛନ୍ତି ଟିକି ସୁର ନାଗନର। କି ଅବା ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ହୋଇଛି ସଂସାରେ, ଆନନ୍ଦ ତ ପୁରୀ ଅଛି ତୁମ୍ଭ ବଦନରେ।
ଶୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ଏ ବଚନ ତାହାଙ୍କୁ ବଖାଣି ପୂର୍ବେ ମଲକର ଏକା ଥିଲେ ଚକ୍ରପାଣି ଏବେ କି କାରଣେ ସେହୁ ହେଲେ ଚାରି ଭାଗ ସେ କଥା ନାରଦ ଦେଖି କହିଲେ ମୋ ଆଗ ତହିଁର କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଫିଟାଇଣ କହ ଶୁଣିଲେ ଆମ୍ଭର ମନୁ ତୁଟିବ ସନ୍ଦେହ କହନ୍ତି ସେ ସଦାଶିବ ଶୁଣ ବେଦପତି ଜହିଁ ପାଇଁ ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଚତୁର୍ଧା ମୂରତି ଆଜିଠାରୁ ଗଣି କରି 60 ବର୍ଷରେ ଚାରି ଅଂଶେ ଜନ୍ମ ନେବେ ହରି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ରାବଣ ନାମରେ ଏକ ଦୈତ୍ୟ ଜନ୍ମିବ ବର ପାଇ ଦେବ ତାଙ୍କୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ଦେବ ତା ଭୟରେ ଦେବଗଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡ଼ି ଯିବେ ପର୍ବତ କନ୍ଦରେ ଯାଇ ଗୁପତେ ରହିବେ ଦେବଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ରଘୁକୁଳେ ଜାତ ହୋଇ ନାସିବେ ରାବଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେ ଭ୍ରାତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ତିନି ରାଣୀ ଗର୍ଭୁ ଜାତ ହେବେ ଚାରି ନନ୍ଦନ ହୋଇ ନାଶ କରିବେ ସେ ଅବନୀର ଭାର ହେତୁ କରି ମନେ ରଖିଥାଅ କୁଶଧର ସେହି ନାମ ରାମ ନାମ ଗୋଟି ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଜପିବ ସଂସାର ସାଗରୁ ସେ ହେଳେ ତରି ଯିବ ରାମ ନାମ ମହିମା ଯେ କଳିତ ନୁହଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ଆରୋହଣ ସୋପାନ ଅଟଇ ଶୁଣି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦରେ ପଚାରିଲେ ପୁଣି ମହାପାପୀ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ଶୂଳ ପାଣି ଜାଣିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମତେ କର ତ୍ରିଲୋଚନ ନାମର ମହିମା ବୁଝିବାକୁ ମୋର ମନ ଏହା ଶୁଣି କହିଲେ କ ପ୍ରଭୁ ଶୂଳଧର ବୁଝିବାକୁ ମନ ଥିଲେ ଯାଅ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ଆଶ୍ରମକୁ ବୋଲି ଯିବ ଚ୍ୟବନ ଋଷିର ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନାମ ଅଟେ ରତ୍ନାକର ଏହି ପଥେ ଗଲେ ତୁମ୍ଭେ ପାଇବ ତାହାଙ୍କୁ ଏତେ କହି ଅଦୃଶ୍ୟ ସେ ହୋଇଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସେ ଶିବଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣେ ମନ କରି ସ୍ଥିର ଗୀତ ଛନ୍ଦେ ରାମାୟଣ କହେ ରତ୍ନାକର ଭୀମସ୍ୟାପିରଣଭଙ୍ଗ ମୁନିର ବିମତି ଭ୍ରମ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧଂ ଅଶୁଦ୍ଧଂ ବା ମମ ଦଶନ ବିଦ୍ୟତେ ଯଦକ୍ଷରଂ পদভ্রষ্টং মাত্রাহীনং চ যদ্ভবেৎ তৎসর্বং ক্ষম্যতাং দেব জগদীশ্বর মাধব হরি ওম। দর্শক বন্ধু आपण माने जदि आमर चैनल टी को प्रथम थर देखुचंती सब्सक्राइब करंतु आमर कार्यक्रम भल लागुतिले सर्वप्रथम जदि आमर कार्यक्रम आपण देखिबा पई चाहूचंती मोबाइल ले बेल आइकन टी को आपण दबांतु एहा करिवा द्वारा आमर वीडियो अपलोड होवा मात्रे आपणक निकट को नोटिफिकेशन जीवो एवं आमर वीडियो सर्वप्रथम आपण देखि परिबे। आसंता अध्याय आमे राम नाम रत्नाकर पापक्षय से नारद जेतेबेले से देवदेव महादेव कथार राम नाम महत्व जानी परीक्षा करने उद्देश्य से मर्त्य को जाउछंती क्यों महापापी अछंती संसार रे मर्त्य रे ताको राम नाम माध्यम रे देखिया से मुक्ति होउछि कि नहीं जो भावना रे नारद जाउछंती मर्त्य को तापरे कोन घटिबो आगामी अध्याय रे आमे आलोचना करिबा। नमस्कार।